आपण शुणुछंती रेडियो तोसाली आम माटीर स्वर। आमे समस्ते जीवन रे किछि बदलेबाकू चाहूं, किछि पाइबाकू चाहूं, ठीक ना? हाँ निश्चय, समस्तंकर किछि ना किछि लक्ष्य थाए। किंतु केबे भाबिछंती आम भितरे ही गोटे शक्ति थाई पारे जहा ए सबु करि परिबो? आपण बोधे डॉक्टर जोसेफ मर्फी को कथा कहउछंती, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। एग्जैक्टली। आजी आमे सेही बही माने आपणको अवचेतन मनर शक्तिर किछि मजादार आउ गभीर कथा जानिबाकू चेष्टा करिबा। हाँ, बईटी कहे जे आम भितरर एई अवचेतन मनकू जदि आमे बुझी परिबा और ठीक से व्यवहार करि परिबा ताहले आमे निज इच्छा पूरण करि परिबा, समस्यारू बाहरी परिबा। हाँ, मोटामोटी सैया। तेबे चलंतु देखिबा एटा केमती काम करे। अच्छा, बही आरंभरू कहूछि जे आम मनटा जेमिति दी भाग, गोटे हेला चेतन मन, जहा को आमे सबुबेले जानो, जे भावे, जुक्ति करे, निष्पत्ति निये। हाँ, आउ गोटे हेला अवचेतन मन, एटा परदा पछरे रही काम करे। ठीक, आम शरीर जेते सबु काम आपे आपे हुए, जेमती निश्वास नेबा, हजम हेबा, आम अभ्यास, स्मृति, आम गभीर विश्वास सबु एई अवचेतन मन ही नियंत्रण करे। चेतन मन हेला कैप्टेन और अवचेतन मन हेला इंजिन रूम रे कर्मचारी। कैप्टेन जहा आदेश देबे, कर्मचारी माने बिना प्रश्न रे सेटा ही करिवे। ओ माने अवचेतन मन निजे भल मंद विचार करेनी? ना, बिल्कुल नुहे। एठी मूल कथा, तार मूल नियम होउची विश्वास। विश्वास केमिति? माने आम चेतन मन जहाकू गभीर भावरे सत्य बोली धरिनिए, जहा बारंबार भावे बा अनुभव करे, अवचेतन मन सेटाकू ही सत्य बोली ग्रहण करिनिए आउ सेई अनुसारे काम करे। लेखक एहाकू गोटे उर्वर जमी सह तुलना करछंती। अच्छा, जोठी जहा मंजी पकेबो सेया गछ हबो। एकदम। भल विचार मंजी पकांतु कि खराब, सेटा ही बढ़िबो। जदि जने मने मने दृढ़ भावे भाबु थाए मु ए कामरे सान सफल हेबिनी, तेबे ता अवचेतन मन से नेगेटिव विश्वास को धरी काम करिवो। ओहो, एटा तो बड़ कथा। ताहले आमे जहा चाहूछु से विषय रे पॉजिटिव भावे विश्वास करिबा दरकार पड़िबो। निश्चय। एइठी बोधे कल्पना बा विजुअलाइजेशन रो कथा आसुची। बहिरे ए विषय रे कोन अछि? हाँ, ठीक धरिचंती। जेहेतु अवचेतन मन भावना आउ अनुभूति द्वारा बेसी प्रभावित हुए, कल्पनाटा गोटे बहुत शक्तिशाली टूल। केमिति? जेतेबेले आमे चाहूतिबा जिंसटाकू माने आम लक्ष्यटाकू पूरा स्पष्ट भावरे मन भितरे देखि परिबा, जेमति लागिबो सतरे सेटा हेई सारिछि। हाँ, आउ ता सहित जोड़ी होइथिबा भल अनुभव जेमिति खुशी, शांति, कृतज्ञता से सबु को भी अनुभव करि परिबा। अच्छा, सेतेबेले आमे अवचेतन मनकू गोटे पूरा क्लियर सिग्नल दो। लेखक से आर्किटेक्ट को उदाहरण दैछंती। हाँ, घर तियारी आगरू पूरा नक्साटा मनरे थाए। ठीक सेमिति आमकू भी आम लक्ष्यर चित्र आउ अनुभूति को मनरे आंकिबाकू हेबो। एहा सहित बहिरे प्रार्थना आउ सेई एफर्मेशंस बा सकारात्मक कथन विषय भी अछि। सेगुड़ा केमती काम करे? देखंतु, लेखकंक मतरे प्रार्थना केवल किछि शब्द दोहराइबा नुहे, एहा हेउछि अवचेतन मन सहित गोटे विश्वास भरा एकाग्र जोगाजोग। ओहो, और सेई सकारात्मक कथन जेमिति कि मु सुस्थ अछि, मो पाखकू समृद्धि आसुछि, एगुड़ी को जदि आमे विश्वास आउ अनुभव सहित बारंबार कहिबा, हाँ, तेबे एहा धीरे धीरे आम मन भितरे थिबा पुरुणा नकारात्मक भावना को हटेई नुआ सकारात्मक भावना को स्थापित करिबारे साहाय्य करे। माने मूल कथा हेला विश्वास आउ अनुभव। हाँ, आमे जिउ भावना को बारंबार जागा दो आउ जहा सह आमर अनुभूति जोड़ी होई थाए, अवचेतन मन सेटा को ही धरि निए। ताहेले एई उपाय रे आमे जीवनर को क्षेत्र रे फायदा पाई परिबा? खाली मन को शांति देबा पई ना सतरे किछि बदली पारे, जेमिति स्वास्थ्य, पैसा पत्र, संपर्क? लेखक कहउचंती एहार प्रभाव बहुत व्यापक। आपण स्वास्थ्य पई निजको सुस्थ कल्पना करिबा, संपद पई समृद्धिर भावना रखिबा, भल संपर्क पई प्रेम और भल पाइबर चिंता करिबा। एसबु काम दिए? हाँ, एसबु आम अवचेतन मन को सकारात्मक भावे प्रोग्राम करिबारे साहाय्य करिपारे। एमिति कि कौनसी दर, चिंता बा खराब अभ्यास रु मुकुलिबा पई भी एही नीति काम देई पारे। गोटे उदाहरण देबे कि? दरंतु काहार आर्थिक असुविधा अछि,
ସେ ଯଦି ସବୁବେଳେ ଅଭାବ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ନ କରି ସଚେତନ ଭାବେ ମନରେ ସମୃଦ୍ଧିର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କେ, ପ୍ରଚୁରତା ଅଛି ବୋଲି ଅନୁଭବ କରେ, ତେବେ ତାର ମନୋଭାବ ବଦଳିପାରେ। ଆଉ ସେଇ ବଦଳିଥିବା ମନୋଭାବ ହୁଏତ ତାକୁ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଦେଖିବାରେ ବା ତିଆରି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ। ଆଚ୍ଛା, ଏସବୁ ଭାବନାକୁ ମନ ଭିତରେ ପକ୍କା କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଖାସ୍ ଉପାୟ ବା କୌଶଳ ବିଷୟରେ ବହିରେ ଅଛି କି? ହଁ, କିଛି ବ୍ୟବହାରିକ କୌଶଳ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଶୋଇବା ପୂର୍ବର କୌଶଳ। ସେଇଟା କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଶୋଇବାକୁ ଯିବାବେଳକୁ ଆମ ଚେତନ ମନ ଟିକେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ତାର ପ୍ରତିରୋଧ କମିଯାଏ। ସେତେବେଳେ ମନ ବେଶୀ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ଥାଏ। ତ ସେହି ସମୟରେ ଶୋଇବା ଆଗରୁ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇସାରିଛି ବୋଲି ଶାନ୍ତ ଭାବରେ କଳ୍ପନା କରିବା କିମ୍ବା ନିଜର ସକାରାତ୍ମକ କଥନକୁ ଅନୁଭବ ସହିତ ମନେ ମନେ କହିବା ବେଶୀ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇପାରେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କିଛି? ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କୌଶଳ। ମାନେ, ଆପଣ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଟା ମିଳିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସତେ ଯେମିତି ମିଳିସାରିଛି ଭାବି ମନେ ମନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବା ସେହି ଶକ୍ତିକୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା। ଏମିତି କଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ଏହା ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ କରେ, ଆଉ ଏହା ଅବଚେତନ ମନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସକାରାତ୍ମକ ସଂକେତ ପାଲଟିଯାଏ। ବୁଝିଲି। ତାହେଲେ ଏତେ ସବୁ ଆଲୋଚନା ପରେ ମୁଖ୍ୟ କଥାଟା କ'ଣ ରହିଲା? ସାରାଂଶ କ'ଣ? ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ଆମେ ଗଭୀର ଭାବରେ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ କେମିତିକ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ସେଇଟା ହିଁ ଆମ ଜୀବନର ଅନୁଭୂତି ଆଉ ବାସ୍ତବତାକୁ ଗଢ଼ୁଛି। ହଁ, ଏ କଥାଟା ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି। ଆମ ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ଅବଚେତନ ମନ ଅଛି, ସେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଶକ୍ତିର ଭଣ୍ଡାର, କିନ୍ତୁ ଚାବିଟା ଆମ ଚେତନା ମନ ପାଖରେ। ମାନେ ଆମକୁ ସଚେତନ ଭାବେ ତାକୁ ଠିକ୍ ବାଟ ଦେଖେଇବାକୁ ହବ। ଏକଦମ। ଯଦି ଆମେ ସଚେତନ ଭାବେ ଭଲ ଚିନ୍ତା, ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ସ୍ପଷ୍ଟ କଳ୍ପନା ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା, ତେବେ ଆମେ ନିଜ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବା। ଏଟା କିଛି ଯାଦୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜ ମନର କାମ କରିବାର ଶୈଳୀକୁ ବୁଝି ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଯାଉଛି। ହଁ, କୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମର ପ୍ରତିଦିନର ଅଭ୍ୟାସଗତ ଚିନ୍ତା ହିଁ ଆମ ଜୀବନର ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ତିଆରି କରୁଛି, ତେବେ ଆଜିଠୁ ଆମେ କେଉଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ହେଲେ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାର ମଞ୍ଜି ପୋତିବା ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବା, ଯାହା ଆଗକୁ ଯାଇ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗଛ ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ଏହି ଏପିସୋଡରୁ ଆପଣ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ତଳେ କମେଣ୍ଟ ଲେଖି ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଉ କୋଉ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଦେଖାହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେଟିଭ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଏପିସୋଡ ମାଧ୍ୟମରେ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର। ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ରେଡିଓ ତୋଷାଳୀ, ଆମ ମାଟିର ସ୍ୱର।